السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم صديقاتي أصدقائي متابعي قناة ليلى للدعم الدراسي pour communiquer en français للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي communication et acte de langage page 12 et 13. La première unité, c'est la première et la deuxième semaine, acte de communication et langage, informer ou laisser informer sur les Marocains du monde. La communication et acte de langage, informer, s'informer sur les Marocains du monde. Ça veut dire quoi informer? Informer, كتعنينا كنعطيو معلومات. Informer, je donne des informations. كنعطي معلومات على les Marocains du monde. حول مغاربة العالم. s'informer هي أنا اللي كنستقبل داك المعلومات، يعني جو reçois ولا جو demande أنا اللي باغي داك المعلومات sur les Marocains حول مغاربة العالم. avant l'écoute j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. غادي نقراكم لو بيتي تكست وغادي نجاوبوا على les questions. عمر et Olivier, deux jeunes employés se rencontrent à la sortie d'une usine de voitures dans la banlieue parisienne. Ils parlent du Maroc. J'observe l'image, غادي نلاحظوا الصورة et je réponds aux questions. غادي نجاوبوا على les questions. La première question, où se trouvent les deux hommes? فين متواجدين هاد les deux hommes? Les deux hommes se trouve à la sortie d'une usine خارج واحد المعمل dans la banlieue parisienne في ضواحي مدينة باريس. Comment s'appelle chacun d'eux? شنو سميت كل واحد فيهم؟ عمر et Olivier. Que font-ils? Ils se rencontrent كي تعرفوا. De quoi parlent-ils? Ils parlent du Maroc. كيدويو على المغرب. غادي ندوزو نشوفو الحوار اللي وقع ما بين أوليفييه et Omar. Olivier, c'est pour quand ton congé? Omar, la semaine prochaine. Olivier, où vas-tu le passer? Omar, au Maroc bien sûr. J'ai hâte de retrouver ma famille. Olivier, as-tu réservé le billet d'avion? Omar, non, je préfère voyager en voiture avec ma femme et mes enfants. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? Omar, mais elle est plus économique et la traversée de la Méditerranée est magnifique. Olivier, alors, bon voyage et n'oublie pas de m'envoyer un message en arrivant. غادي نعاودو نقراو لو ديالوغ ونشرحوه. Olivier, c'est pour quand ton congé? فوقاش لو كونجي ديالك؟ شنو قال له عمر؟ la semaine prochaine الأسبوع القادم. Où vas-tu le passer? أين ستقضي عطلتك؟ au Maroc bien sûr بالتأكيد في المغرب. J'ai hâte de retrouver ma famille. لا أطيق الانتظار حتى أرى عائلتي. As-tu réservé le billet d'avion? واش قطعتي الورقة ديال الطيارة؟ قال له non, لا, je préfère voyager en voiture avec ma femme et mes enfants. أفضل السفر بالسيارة مع المرأة ديالو الزوجة ديالو والأولاد ديالو. Olivier, tu ne vois pas que le voyage sera long et fatigant? واش ما تتشوفش بلي هاد السفر غادي يكون طويل ومتعب؟ قال له مي il est plus économique يعني اقتصادي اكثر كيوفر et la traversée de la Méditerranée est magnifique. ولا traversée المعبر ديال البحر الابيض المتوسط رائع. قال له alors bon voyage يعني عطلة سفر سعيد et n'oublie pas de m'envoyer un message en arrivant. ما تنساش باش تصيفط لي un message ملي توصل. غادي ندوزو pendant l'écoute. J'écoute et je comprends. J'écoute bien le dialogue et je réponds aux questions. غادي نسمع مزيان الحوار وغادي نجاوب على الأسئلة.
La première question, quand Omar va-t-il prendre son congé? فوقاش غادي ياخد le congé ديالو. Omar va prendre son congé la semaine prochaine, الأسبوع القادم. Où va-t-il le passer? فين غادي يدوزو؟ Il le va passer au Maroc. غادي يدوزو في المغرب. Quel moyen de transport va-t-il prendre pour aller au Maroc? شنو هي الأداة ولا الوسيلة ديال النقل اللي غادي ياخد باش يجي للمغرب؟ Il va prendre la voiture et le bateau. غادي ياخد la voiture mais غادي يوصل لمعبر تيمشيو في le bateau. قالك va-t-il voyager seul؟ واش غادي يسافر بوحديتو؟ Non. Il va voyager avec sa femme مع الزوجة et ses enfants والأطفال ديالو. Que lui demande Olivier de faire en arrivant au Maroc? قالك شنو طلب منه أوليفيي يدير ملي يوصل للمغرب؟ Olivier demande à Omar طلب منه de lui envoyer باش يصيفط له un message رسالة en arrivant ملي يوصل. غادي ندوزو je retiens. قالك pour m'informer sur une personne je pose les questions suivantes. باش ناخد معلومات على une personne على واحد الشخص je pose كنطرح الأسئلة التالية. Qui est cet homme ولا cette dame؟ شكون هما؟ شكون هذا الراجل ولا هاد المرأة؟ Quelle est la personnalité de cette dame ولا cet homme؟ شنو هي الجنسية ديال هاد المرأة ولا هاد الرجل؟ De quel pays vit-il ولا vit-elle؟ في أين بلد كتسكن المرأة ولا كيسكن الرجل؟ De quelle ville habite-t-il ولا habite-t-elle؟ في أين مدينة كتسكن أو تتسكن؟ تيسكن أو تتسكن. Quelle activité exerce-t-il ولا exerce-t-elle؟ شمن activité شنو هو التخصص ديالها ولا شنو هي البروفيسيون المهنة اللي كتزاولها. Pour informer quelqu'un باش أنا نعطي دي انفورماسيون لشي حد j'utilise كنستعمل سي هذا ولا هذه il ولا elle s'appelle اسمه ولا اسمها il ولا elle vit au ولا on كتسكن ولا تيسكن في شمن بلاصة لو بيي البلد il ولا elle habite à كتسكن ولا كيسكن في هاد المدينة لا فيل il est ولا elle est l'activité ديالو واش il est professeur, ingénieur, avocat, etc. etc. غادي ندوزو après l'écoute بعد السمع. Je m'exprime. Voici de Marocains très célèbres جوج ديال المغاربة مشهورين بزاف qui vivent à l'étranger اللي كيسكنوا في الخارج. Je présente l'une de ces deux personnalités à mes camarades de classe en m'aidant des informations qui figurent dans l'encadré. غادي نبريزونتي انا غادي نعرف بشخصيه ولا بشخصيه هاد الجوج الاصدقاء ديالي ديال القسم en m'aidant بمساعده هاد لي زانفورماسيون المعلومات اللي عطينا في هاد لي زونكادري. انا عرفتهم لكم بجوج باش تاخذوا دي زيدي على لا مانيير كومون بريزونتي كيلكان باش تاخذوا معلومات على الطريقه كيفاش كنديروا نعرفوا شي حد. Bonjour mes camarades. أهلا ولا مرحبا أصدقائي. Je vous présente كنعرف لكم un écrivain marocain واحد الكاتب مغربي très célèbre مشهور بزاف qui vit à l'étranger اللي كيسكن في الخارج. Il s'appelle طاهر بن جلون. الاسم ديالو طاهر بن جلون. Il est né en 1945 à Fès. زاد في 1945 في فاس. Parmi ses œuvres on trouve Sur ma mère, l'enfant de sable et la nuit sacrée. من بين الكتب لأنه هو كاتب un écrivain من بين الكتب والروايات اللي كتب كاينة Sur ma mère, l'enfant de sable وكاينة la nuit sacrée. غادي ندوزو نعرفو بالشخصية الثانية. Bonjour mes camarades, la personnalité devant nous est un célèbre docteur qui s'appelle Hafidi Kautar. مرحبا أصدقائي. الشخصية المتواجدة أمامنا على أساس حاطين لا فوتو ديالها ولا ليماج ديالها devant nous. Elle s'appelle سميتها حفيظي كوثر. Elle est née à Rabat en 1972. زادت في الرباط في 1972. Elle est marocaine. هي مغربية. Elle habite aux États-Unis. كتسكن في الولايات المتحدة الأمريكية.
Elle est docteur en physique. هي دكتورة في الفيزياء. غادي ندوزو لجو réinvesti. À mon tour, بدوري, je me documente sur une autre personnalité marocaine célèbre qui vit à l'étranger et je la présente devant mes camarades de classe. قال لك انا غادي نبحث على واحد الشخصيه مغربيه مشهوره اللي كتعيش في الخارج وغادي نعرفها امام اصدقاء ديالي في القسم. انا اختاريت لكم نجاة فالو بالقاسم. Une Marocaine هي مغربيه au ministre de l'éducation nationale en France في الوزاره ديال التربيه الوطنيه في فرنسا. Elle est née le 4 octobre 1977 dans le Rif marocain. زادت نهار 4 أكتوبر 1977 في الريف المغربي. Et est aujourd'hui ministre de l'éducation nationale. هي وزيرة ديال التربية الوطنية de l'enseignement supérieur ديال التعليم العالي وديال la recherche وديال البحث في فرنسا. Elle est la première femme à obtenir cette fonction depuis la création de la République. أول مرأة اللي خدات هذا المنصب هذا في فرنسا كوزيرة للتعليم. غادي ندوز نشرح لكم mon projet de classe, le projet اللي غادي ديرو ديال القسم. Je réalise un journal, غادي ندير واحد لو جورنال جريدة sur les Marocains du monde على مغاربة الخارج. Je prends connaissance du projet. خصني نكون عارف شنو هو لو بروجي اللي غادي ندير. Je discute en groupe la nature de projet et sa réalisation. غادي ندوي مع الجروب اللي غادي ندير معاه انايا لو بروجي على الطبيعه ديال هذا البروجي وكيفاش غادي نديرو نقادوه. كيس كان جورنال؟ شنو هو ان جورنال؟ نعرفوه. quel est son contenu. خصنا نكونوا عارفين شنو هو ان جورنال، شنو نكونوا عارفين شنو غادي نديرو فيه لي زارتيكل ولي فوتو، النصوص اللي غادي نكتبو فيه ولي فوتو اللي غادي ترافق لنا لو جورنال، اللي غادي ترافق لنا البحث ديالنا. j'étudie en groupe un exemple de journal. غادي ندرسو واحد ليكزامبل، واحد المثال على الجورنال. شوفوا لا كوفرتور ديالو، الورقه الاولى، لا بريزونطاسيون كي دايرين معرفين، لو فورما الشكل، اي لو كونتوني القلب ديالو شنو فيه. je répartis les tâches avec les membres de mon groupe. غادي نقسموا لي طاش، انت غادي ديرها شنو انت غادي ديرها شنو انت عاوتاني هكاك. انفورماسيون ا ريونير، شنو هما لي زانفورماسيون اللي غادي نجمعوا، لي فوتو اللي غادي نجيبوا، لي زيماج ديال هاد لي بيرسوناليتي، ولا ميزون باج دي دوني. لا ميزون باج غادي نقادو لا باج ديال هاد المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.